हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपके लिए ख़ास प्रोग्राम ग्लोबल न्यूज़। ये प्रोग्राम अनस्क्रिप्टेड होता है। इसकी बाकायदा उस तरह से स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती जिस तरह से रात का प्रोग्राम नज़र दुनिया पर होता है। मकसद ये है कि आपको ऐसी इस अंदाज में भी ख़बर मिले जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं। वो सिर्फ एक फॉर्मल ख़बर देने का तरीक़ा नहीं, बल्कि एक पर्सनल किस्म का एक कनेक्शन बनाने के लिए, और बिल्कुल ऐसे जिस तरह से बात की जाए इस तरह से ख़बर देने का भी एक तरीक़ा हो सकता है। इस सिलसिले में हमने ये शुरुआत की है। इस वक्त बड़ी ख़बर अफ़गानिस्तान से है, जहाँ के बारे में ब्रिटेन के जो बादशाह हैं इस वक्त, चार्ल्स थ्री, जिनको पहले प्रिंस चार्ल्स कहा जाता था, जो अभी हाल ही में वहाँ के बादशाह बने हैं, उनके बेटे प्रिंस हैरी ने ये कबूल किया है कि उन्होंने 25 लोगों को अफ़गानिस्तान में कत्ल किया था। वो एक पायलट के तौर पर वहाँ गए थे, उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी थी और वो नेटो की फ़ौज के हिस्से के तौर पर वहाँ गए थे। ये ब्रिटेन के जो शाही ख़ानदान के जो ये मेंबर हैं बहुत ही अहम हैं, और किंग चार्ल्स के छोटे बेटे हैं, उन्होंने अफ़गानिस्तान में 25 लोगों को कत्ल करने की बात कबूल की है। प्रिंस हैरी ने स्पेयर नाम की ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मैंने अफ़गानिस्तान में 25 लोगों का कत्ल किया है। इस बारे में हैरी लिखते हैं कि मैंने पायलट के तौर पर अफ़गानिस्तान में 6 हवाई मिशन अंजाम दिए, जिसके दौरान 25 लोगों का कत्ल किया। प्रिंस हैरी के मुताबिक ना तो उन्हें इतनी बड़ी तादाद में लोगों के कत्ल पर ना तो कोई अफसोस है और ना कोई यानी उन्हें फ़ख्र भी नहीं है, गर्व भी नहीं है। तो ये इतनी इनसेंसिबल लोग हैं कि लोगों के कत्ल के बाद उन्हें ये महसूस भी नहीं होता कि हमने कोई गुनाह किया है, कोई गलत काम किया है। लंदन से छपने वाले टेलीग्राफ अखबार का लिखना है कि ये पहली बार है जब 38 बरस के प्रिंस हैरी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखकर अफ़गानिस्तान में अपनी मिलिट्री खिदमत के दौरान कुछ अफ़गानिस्तान के लोगों को मारे जाने को कबूल किया है। इस पर तालिबान की तरफ से जो रिएक्शन आया वो काफ़ी अहम है। तालिबान का कहना है कि प्रिंस हैरी ने जो लोगों को मारा है वो यानी वार क्राइम है। जंग के अंदर जो गुनाह किए जाते हैं, वॉर क्राइम्स जिसे कहा जाता है, वो हैं। और ये जो उन्होंने ये बात कबूल की है कि 25 लोगों को कत्ल किया है, ये एक बहुत बड़े गुनाह का एक छोटा सा हिस्सा है। तालिबान की हुकूमत ने ब्रिटेन के प्रिंस हैरी की इस बयान को कंडम किया है और अफसोस जताया है, और सीनियर अफ़गानिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ब्रिटेन की रॉयल फैमिली की तरफ से बेगुनाह लोगों का मारा जाना बहुत ही इंसानियत सोज, बहुत ही ख़तरनाक जुर्म है। उनकी तरफ से, तालिबान की तरफ से ये कहा गया है कि हमने चेक किया है उन दिनों जब प्रिंस हैरी अफ़गानिस्तान में थे, जिसमें उन्होंने कहा है कि 25 मुजाहिदीन को मारा है, लेकिन हमने कोई ऐसी कैजुअल्टीज़ जो है वो हेलमंद जो सूबा है ऐसी हमें नहीं मिली हैं। और तालिबान के लीडर अनस हक्कानी ने अल जज़ीरा को कल बताया है कि इससे ये बात साफ हो गई है कि इसमें आम शहरियों को ही मारा गया है, यानी मुजाहिदीन नहीं थे, कोई फौजी नहीं थे जिनको प्रिंस हैरी ने मारा हो। उनका कहना है कि 20 साल की जो मौजूदगी थी वेस्टर्न मुल्कों की अफवाज की, नेटो फौजों की, उसकी ये पूरी कहानी नहीं है, उसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। तालिबान के लीडर ने अब से पहले इल्ज़ाम लगाया था ब्रिटिश रॉयल फैमिली पर कि वो जंगी जराइम में मुलव्विस रहे हैं। उन्होंने इस बात को भी कहा है कि अनस ने एक बात बहुत ही दिलचस्प अंदाज में की है और बहुत ही सेंसिटिव अंदाज में की है। उन्होंने कहा, मिस्टर हैरी, द वन यू किल्ड वर नॉट चेस पीसेस। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को आपने कत्ल किया है वो चेस के टुकड़े नहीं थे। चेस जो खेलने में बाकायदा वो एक खेल होता है, उसमें गोट होती हैं, उसमें
چیس میں جو گھوڑے ہاتھی اور کیا اس قسم کے کچھ تصویریں ہوتی ہیں کچھ، اور اس کو یہ کہا ہے کہ یہ انسان تھے، یہ چیس کے ٹکڑے نہیں تھے، وہ انسان تھے، آپ کو اس طرح سے محسوس کرنا چاہیے۔ حقانی نے ٹویٹ کر کے یہ بات کہی ہے کہ پرنس ہیری نے جو کچھ کہا ہے وہ لوگوں کا قتل کیا ہے، اور یہ بالکل اتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں جیسے انہوں نے چیس کے کچھ ٹکڑوں کو ختم کر دیا ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے انس حقانی نے کہ سچائی یہ ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ بے گناہ لوگ تھے، چیس کے پیس نہیں تھے، ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرز نہیں تھے، پھر بھی آپ اس میں ڈیفیٹ کیا ہے، اس کھیل میں آپ ہار کر کے یہاں سے گئے ہیں۔ طالبان نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آخر آپ انسانوں کو کس طرح سے قتل کر دیتے ہیں۔ آپ کو میں بتا دوں کہ 2001 میں امریکہ کی سربراہی میں نیٹو افواج نے افغانستان پر قبضہ کیا تھا، اور اگست 2021 میں یہ فوجیں واپس گئیں 20 سال کے بعد، اور اس دوران دسیوں ہزار افغان اور ان میں سے بڑی تعداد عام شہریوں کی تھی جن جو مارے گئے اس پوری جنگ میں، اور ہزاروں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان اب بھی اس جنگ کے اثرات سے باہر نہیں نکل پا رہا ہے۔ امریکہ کی جو سربراہی میں فوج تھی، انہوں نے ان پر اور طالبان پر، دونوں پر یہ الزام لگتے رہے ہیں کہ انہوں نے جنگی جرائم انجام دیے ہیں۔ اس بیچ افغانستان کی موجودہ فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن عبدالقہار بلخی نے کہا ہے کہ انہوں نے بھی برٹش شاہی خاندان کے اس پرنس ہیری کے اس بیان کو کی نکتہ چینی کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ویسٹرن ملکوں کی طرف سے جو افغانستان پر قبضہ کیا گیا تھا وہ انسانی تاریخ کا بدنما داغ تھا، اور یہ بہت ہی سخت وقت تھا افغانستان کے لوگوں پر، افغانستان ملک کے طور پر۔ یہ اس قسم کی خبریں جب آتی ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ باقاعدہ یہ مغربی ممالک کے فوجی اور وہاں کی حکومتیں دوسرے لوگوں کو قتل کر کے انہیں افسوس بھی نہیں ہوتا۔ یہ کتنے غیر انسانی حرکت ہے کہ پرنس ہیری کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے قتل پر نہ تو افسوس ہے اور نہ ہی مجھے فخر ہے۔ تو یہ اس طرح سے ان لوگوں کی ایک بار پھر اہانت کی گئی ہے، افغان لوگوں کی جو بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں۔ جس طرح سے طالبان نے کہا ہے کہ ہم نے چیک کیا ہے باقاعدہ ہلمند میں جہاں یہ واقعات ہوئے تھے، وہاں کوئی بقول ان کے کوئی مجاہد نہیں مارا گیا تھا، عام لوگ ہی تھے جو قتل کیے گئے تھے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ہم مختلف ملکوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہم آپ تک خبریں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ خبر نسبتاً تھوڑی سی الگ طریقے سے دی گئی ہے، لیکن کم وقت کی وجہ سے تاکہ آپ کو زیادہ خبریں پہنچائی جا سکیں، اس لیے یہ اس قسم کا پروگرام ہم نے شروع کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا۔ ہماری پوری کوشش رہتی ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل خبروں سے خاص طور پر باخبر رکھا جائے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔